जय जगन्नाथ आपण समस्त को स्वागत करुच्ची एक्सप्लोर उत्कल यूट्यूब चैनल नूतन एक वीडियो को पूरा भारत वर्ष तथा विश्वर अनेक स्थान में खूब धूमधाम रे कृष्ण जन्माष्टमी और नंद उत्सव पालित होता है। तेबे चलतु अत्यंत एक विरल कृष्ण जन्माष्टमी और नंद उत्सव देखा जहाँ सारा भारत वर्षर मध्य विरल। साधारणतः नंदराजा महाप्रभु श्रीकृष्ण को निज मुंडरे धरी जमुना नदी पार होते। प्रतिवर्ष यही उत्सव भारतर विभिन्न स्थान में अनेक जाकजमक पालित होता है। मात्र यही स्थान में यह उत्सव साधारणतः टिके निआरा। नदी नुहे पोखरी नुहे एशियार सबुठारु बड़ क्षार जल धारण कर ह्रद चिलिकार अतल जलराशि रे यही पर्व अनुष्ठित होता है। तेबे आजिर यह भिडियोटी बहुत चमत्कार आकर्षणीय और आध्यात्मिक होगाकू जाउछि। आपण माने आम सह भिडियोर शेष जाए जोड़ी होई रुहंतु। आपण देखुथिबा एही पवित्र स्थानटी जगन्नाथ संस्कृति और ओडिशा ऐतिह्य सह जड़ित। एही स्थानटी हेउछि नईरी ग्राम स्थित लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी। अतीत में बहुबार पुरी जगन्नाथ मंदिर उपरे आक्रमण होइछि। तेणु महाप्रभु विग्रह को चिलिका ह्रद मध्य नईरी ठारे थिबा कांकण शिखरी गुरुबाई और चकानासी ठारे समय समय लुचाई रखा जाइतिला। जहाँ सूचना मिले यही कुदरे थिबा समय रे महाप्रभु प्रसाद पाई कौनसी खाद्यर बंदोबस्त नथिला। सेही कुदरे केवल कांकण थाए। प्रभु स्वप्न रे कांकड़ को प्रसाद रूपे व्यवहार करने को निर्देश देले और ताहा मध्य हैला। सेही दिन ठारू एही स्थान लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी बा कांकण कुदा नाम परिचित।
ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଏହି ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ନିଜକୁ ଭକ୍ତି ପରିବେଶରେ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚିଲିକାର ଜଳରାଶିରେ ହୋଇଥାଏ। ସତରେ ଭାରି ବିଚିତ୍ର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା। ସ୍ଥାନୀୟ ନଈରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନଈରୀ ଗ୍ରାମର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଆସିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହେଉ ଆପଣ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାଖେଳା ନିକଟସ୍ଥ କଉଡ଼ୁଖୁଣି ଛକଠାରୁ ଯେକୌଣସି ଯାନବାହନରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାନବାହନ ଓ ଗମନାଗମନର ବହୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।